Maliens assalamu alaikum mbi foli bila jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien sigimɛ yɔrɔ yɔrɔ de waati n'a ka ouverture media bɔlɔlɔ lajɛ an ka chaîne YouTube ani an ka page Facebook an bi aw bɛɛ fo ka aw bɛɛ waleɲuman dɔn. Maliens aw ka jamukan daminɛna ni o ye Thierno Decrypte l'émission Thierno Decrypte ko Thierno ka walawala aw ye jamukan mun ni a daminɛna ka ban o b'a sɔrɔ jamanadenw labɛnnen don ka an kɔnɔ ouverture media bɔlɔlɔ sanfɛla la. An b'a fɔ aw ye anw sigi kun dɔwɛrɛ foyi tɛ mun bɛ Mali kɔnɔ aw fa jamana kɔnɔ ka se k'an da maga girimanbaw la ka olu ta k'u walawala aw ye. An b'an kanubaw fo minnu bɛ nazara jamanaw la Europe jamanaw la Amérique ani ka taa bila fo Chinois continent bɛɛ la Maliens minnu fana bɛ Afrique kɔnɔ an ka foli bɛ bila aw yɛrɛ ye ka yira k'a fɔ nin waati in na an bɛ Bamako kɔnɔ yan an bɛ jumadonya la ni o jumadonya bɛnna novembre kalo tile 13 san 2020 an b'a fɔ aw ye jamukan in kɔni an bɛna boloda rapidement. An ɲɛ ka sujet giriman belebeleba fila ta ni ka se ka na di aw ma Maliens sujet girimanba minnu ni a bɛ dugu kɔnɔ nin waati in na sujet girimanba minnu ni an y'a woloma ka nafamaw ta ka na ni olu ye an bɛna an da maga olu la k'olu walawala aw ye. A fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a b'a kalama k'a fɔ aw ka jamana président kɔrɔ ni o ye le général Amadou Toumani Touré ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ ne ma Maliens Amadou Toumani Touré bɛ sira la ka na ka bɔ Turki jamana la an bɛna lajɛ an bɛ se ka mun fɔ o ko la a kan ka se waati jumɛn Bamako ani a yirala k'a fɔ ko janaja bɛna kɛ jamanadenw bɛɛ bɛna jɛ ka janaja belebeleba kɛ an ka président kɔrɔ ye ni o ye Amadou Toumani Touré ye o bɛna kɛ cogo jumɛn a bɛna kɛ don jumɛn an da bɛna s'o ma ka se ka o fana da aw tulo kan. N'an bɔra o la sujet filanan Maliens mun b'an bolo nin waati in na o ye Sirikiba Jabate a b'a kalama k'a fɔ Siriki ka avocat kun kɛmɛ ka wuli k'u jɔ Maliens u ye wulikajɔ sabati ka se ka gafew bila commune 3 tribunal la o waati a kun bi Burkina ni o ye Amadou Soulale ye Maliens Amadou Soulale ko mandat de dépôt dara ka bila ka taa Bamako kaso bonba la tara a b'a kalama wa anw da magala la k'a yira k'a fɔ vérificateur général a taara gafe di bandaw ma Maliens k'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ni sɔmi kɛra u fɛ wari minnu bɛ k'u taara sira minnu kan ko ɲɛma don a la bandaw y'a di Mokhtar Wane ma ale min marabolo ɲɛma ye k'a k'a di justice ma pour que u ka se ka wulikajɔ sabati ka jateminɛw k'a la Maliens ala ti heure fila bɔɲɔgɔnko bɔ fɔlɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko Amadou Soulale ko mandat de dépôt dara kan a n'a ka agent comptable an da bɛna s'o fana ma k'o walawala ye an bɛna ko in bɛɛ ban ni jumɛn ye o ye Assimi Goïta ye ni o ye an ka vice président ye Maliens Assimi Goïta an y'a ye k'a fɔ kunun a taara don dɔ di sɔrɔdasi minnu bɛ yen ko u taɲana ni u furumusow bɛ yen sɔrɔdasi muso minnu bɛ yen ko u furucɛw taɲana kɛlɛkɛyɔrɔ la a taara don d'u ma mun ye tulu ani malow ye an da bɛna s'o ma sabula maa caman ye kuma caman fɔ k'a fɔ ko in kɛ waati man ɲɛ a dira sira jumɛn kan an da bɛna mago la k'o walawala aw ye. Aw denkɛ ani aw balimakɛ don Thierno Ndiaye n bɛ ka weleli bila maa minnu ma aw bɛ u dɔ kɔrɔlen n'olu de bɛ jɛ ni ka se ka analyse giriman ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔfɔlɔ ye Youssouf Mangara ye ale yɛrɛ ye ouverture media ɲɛmaa ye ani Mamadou Djifaga Youssouf Mangara salamu alaikum. Waalaikum salam. Somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ Maliens kɔrɔtɔlen don k'an kɔnɔ u bɛ sɔn k'a fɔ k'an bɛ retard yɛrɛ la sabula ni 19h sera ka ban dɔrɔn bɛɛ b'i ka téléphone i ka téléphone n'i ka télévision ani ka ordinateur kɔnɔ diyagoya ye foli ye i bɛ se ka mun folikan jumɛn ɲɛfɔ ka ɲɛsin an filɛlibagaw ma. Thierno merci i ni ce i ka invitation na n ka foli bɛ Maliens bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sɔgɔlen don an ka chaîne YouTube ni an ka page Facebook kan n ka foli belebele b'u ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. D'accord
Mamadu Jefaga marakakɛ fama ale fana bɛ n kɛrɛfɛ yan Jefaga salamu alaikum. Waalaikum salam. Folikan dɔ fana b'i bolo wa ka ɲɛsin filɛlibaw ma. Tɔrɔnɔ n bɛ folikan an b'a daminɛ yɛrɛ la. N b'i fo i folen kɔfɛ n bɛ directeur fo. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye. D'accord, merci Jefaga. I yɛrɛ bɛ cɛkɔrɔba saw la bi dɛ i kɛmɛ ka cɛkɔrɔba forokiya don nin ye maaba saw ye. D'accord, donc maliyɛnw an bɛ aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn an b'a fɔ a ka jɛmukan man di ni o ye l'émission Tɔrɔnɔ décrypté a sponsorisé don par boisson double C20 na d'abord C20 américain ko ten boisson ni ale de kɛmɛ ka Tɔrɔnɔ ka nin émission da ka jukɔrɔma tonton sanfɛ double C20 ne yɛrɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la 6 heures mɛ n kan de ja n'ale fɔlɔ yanni n ka taa n ko ɲɛgɛn na yanni n ka dumuni o dumuni kɛ mɛ n kan de ja n'ale fɔlɔ walasa n ka tile journée ka se ka ja n'a maliyɛnw double C20 ye boisson kura ye a nalen don anw de kama boisson in kɔni n'i y'a min ka ban a ka ɲi maa nugu de ma maa nugu ni biyɛnw ni fɛn fɛn bɛ maa kɔnɔna na a b'a bɛɛ bila forme na wa a bɛ maa garisɛgɛ dayɛlɛ double C20 an b'a fɔ a minbaw ala ka barika d'u la anw minnu b'a min ala ka si ni kɛnɛya d'an ma wa a yirala k'a fɔ n'i b'ale double C20 fana min kumaw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ si caman fara maa kan a bɛ siw caya i y'a faamuya donc o b'a yira k'a fɔ double C20 maa kana to kɔ a mini na tuguni bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ i ka taa double C20 san 100 100 bɛ yen ani 140 i k'i kan ja n'a ye walasa i ka tile kuru ka se ka ja ala ka barika don a minbaw la a n'a sanbaw ani minnu fana bɛ nana an ka jamana kɔnɔ ala ka barika ni si ni kɛnɛya d'u la maliyɛnw an bɛ double C20 maa bɛɛ fo nin waati in na k'u wale ɲuman dɔn n'an tilal'o la an bɛ don sujet kɔnɔ maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ jamana in ye jamanaba ye ni o ye anw ka ba maliba ye ala ye diɲɛ don o don da i b'a sɔrɔ kunnafoni wɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ kunnafoni minnu bɛ yen ko aw kan ka bɔ a kalama a yirala k'a fɔ jamana o jamana bɛ yen ko kunnafoni t'a kɔnɔ o jamana tɛ taa ɲɛ fiyewu kunnafonidilaw u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ anw ka baara n'an ka cɛsiri o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in kɔnɔna na an ka se ka kunnafoni di kunnafoni minnu bɛ yen k'a bɛ jamanadenw nafa a b'u intéressé o sababu de la an tɛ se ka sigi an tɛ da su ni tile an bɛ wuli ka jɔ kɛ o kunnafoniw kɔnɔ ka se ka t'u nafamaw ɲini maliyɛnw an b'a daminɛ ni mun fɔlɔfɔlɔ ye mun b'aw nafa o ye anw ka jamana président kɔrɔ ye le général Amadou Toumani Touré ala ye ale mun ka kalifa minɛ a la dɔgɔkun in kɔnɔ an da magara a la ka se ka hommage kɛ a ye maliyɛnw Amadou Toumani Touré an ka Mali président kɔrɔ don a si kɔni maliyɛnw a fatura k'a si to san 70 ani san 2 la an b'o de fɔ a ye koba minnu kɛ jamana kɔnɔ an da tɛna s'olu ma tuguni k'o fɔ maa caman b'o kalama an da magara la Ouverture Media kan nin waati in na ala ye kalifa minɛ a la k'a to Turki jamana kan ni o ye Europe jamana ye maliyɛnw a yira k'a fɔ Turkiw olu ye wuli ka jɔ sabati an ka jamana président kɔrɔ ka se ka bonyamasegin kɛ ka d'a kan k'a yira k'a fɔ jamanaba dɔ président don a ka kalifa minɛna la olu ka dugukolo sanfɛ u kan ka bonyamasegin mun kɛ ka ɲɛsin anw ka président ma Amadou Toumani Touré o kɛra ni ma fili a jɔ bɛ ka tɛmɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a yira k'a fɔ Turkiw ye o de kɛ maliyɛnw caman bɛ kɛnɛ kan an ka jamanadenw minnu dara yen nɔ olu caman welela maliyɛnw bonyamasegin an b'o ɲɛsin ka ɲɛsin masa ala ma ala mun y'an da ala mun fana bɛ tila k'an bɛɛ fatu anw ka jamana président nin waati in na u y'a su ta maliyɛnw k'a don avion belebeleba kɔnɔ ni o ye pankuru ye a b'a la ka na ba maliba kɔnɔ spécialement capitale la ni o ye bamako ye maliyɛnw anw ka ATT anw ka Amadou Toumani Touré anw ka les soldats de la démocratie a b'a la ka na a yirala k'a fɔ k'a bɛ don bamako kɔnɔ yan n'o ye faba ye anw ka Mali aéroport ba ni o ye le président Modibo Keita ye a yirala k'a fɔ k'a bɛ se yan su 4 heures du matin k'a dugu jɛ 5 heures du matin na an b'a fɔ ala ka donu ɲuman ye an bɛɛ k'u sama duwawu la u bɛ pankuru kɔnɔ ka na an k'u sama duwawu la su ni tile maliyɛn minnu ni olu bɛ Turki a kɛra olu minnu ɲɛna an bɛna kuma o dɔ fɛ olu ka se ka walawalali k'an ye ko in kɛra cogo jumɛn yanni su ka don pankuru kɔnɔ n balimakɛ salamu aleykum allo salamu aleykum allo 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 Tɔrɔnɔ voilà somɔgɔw bɛ di an tulo b'i la sisan voilà i bɛ se k'i présenter an ye wa i tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Mariko ne ye Turki Haut-Conseil des Maliens président Turki jamana mun yan nɔ Mariko vraiment n b'o fɔ Mariko n b'o fɔ ka émission an b'a suivi franchement c'est Ouverture Media ani ce a ka cɛsiri la ani ce a ka sojɔnya la merci beaucoup Mariko an y'a ye an ka jamana président kɔni a bɔra aw ka jamana na n'o ye Turki ye ala ye aw maliyɛn minnu garisɛgɛ bɛɛ yen ma an y'a ye aw caman tun taalen don kɛnɛ kan ka se ka taa bonyamasegin kɛ Turki minnu ni olu ye waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin Amadou Toumani Touré ma donc aw bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan an bɛ fɛ k'a dɔn ko in kɛra cogo jumɛn i da bɛ se ka se a bakuruba ma cogo min na ka ɲɛfɔ an ye alhamdulillah
ɲininkali diyara kosɛbɛ Cɛrno an b'an balima maliyɛnw ladɔnniya an b'a dɔn k'a fɔ dɔ bɛ Mali la dɔ bɛ Mali kɔ kan bɛɛ ɲɛ cɔrɔnen bɛ tiriki la bi ka sababu kɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔlen Amadu Tumani Ture ale fatura tiriki jamana kan yan nɔ a ko ma kɛ ko denni tirikiw yɛrɛ bolo a ko ma kɛ ko denni tirikiw bolo a ko ma kɛ ko denni maliyɛnw yɛrɛ fana bolo an wuli ka jɔ kɛ an wele bila maliyɛn den ma fɛn fɛn bɛ tiriki yan nɔ a kɛra Istanbul ye a kɛra ville wɛrɛw la ville 87 de bɛ tiriki yan nɔ an wele bila maliyɛnw ma minnu sera ka wuli ka jɔ sabati olu nana minnu yɛrɛ fana ma se ka na u ye cikan bila ka na hali n'u ma se ka na u ŋaniya bɛ kɛnɛ kan ka sababu kɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔlen a ye fɛn bɛɛ kɛ faso ye jamana kanu tun b'a la terikiw yɛrɛ y'o seereya a ye san 10 min kɛ fanga la ani terikiw ka relation kun ka ɲi kosɛbɛ donc vice président tun bɛ yan nɔ Erdogan ka dankan tun bɛ yan nɔ vice président ale yɛrɛ y'o seereya k'a fɔ mɔgɔ min tun don a ka jamana kanu tun b'a la ani teriki tun ye relation ɲɛnama la depuis a ka fanga wagati fo ka na se bi ma vraiment danaya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min don o y'a ye faso kanu b'a la a ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ a y'a bɛɛ kɛ walasa faso bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la olu tɛ se ka nin ko bila ka tɛmɛ ten tɔ olu fɛnɛ en tant que ami du Mali a tɛ wulikajɔ min kɛ o fɛnɛ ye président ye lawulili kɛ a ka dankan donc o kana kɛnɛ kan cérémonie bɛɛ ka k'a ɲɛna jalaja kɛra 12h30 après Mali heure 3 de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɛfɛ ni heure 3 awɔ 12h30 donc u nana jalaja ye a ye selila kan après u gɛrɛ Madame Ture Lɔbɔ Tarawele yɛrɛ la donc ale fɛnɛ sangawuli ka ye kosɛbɛ vraiment ka bonya masegin k'a ma ka maliyɛnw fo kosɛbɛ bɛɛ ka wuli ka jɔ la mɔgɔw bɔra vraiment après ça an taara an accompagner ka hôtel la ka t'u bila yen janaja yɛrɛ bɛ bɔ yan su in na inchallah yan 23h wagati o bɛ don Mali la dugula fɛ komi ka bɔ yan ka taa Mali la heure 6 ani tila de don ala sɔnna inchallah a bɛ don dugula fɛ d'accord inchallah donc o b'a yira fɔlɔ actuellement o b'a yira actuellement fɔlɔ u ma wuli fɔlɔ awɔ sɔɔni sisan u na wuli a tɛmɛ tuguni inchallah d'accord donc kɔrɔfɔ laban b'i bolo Mariko voilà kɔrɔfɔ laban min bɛ n bolo vraiment bɛɛ ni ce i ka fasodenya ɲumanya la a tɛ kɔni a min kɛ Mali la a ma dogo mɔgɔ si de la donc a ka fanga kɛra anw ɲɛna an y'a ye a baara min kɛ an bɛ ala deli ala ka ɲɔgɔnna président caman don an garijɛgɛ la walasa Mali bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na an bɛ ouverture média yɛrɛ fɛnɛ fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la vraiment ka kunnafoni ɲɛnama k'a sɛnsɛn k'a di jamana kɔnɔdenw ma minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan na vraiment an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Mariko kun don tiriki conseil président ani diyara n ye ka participer aw ka bi émission na kosɛbɛ an yɛrɛ an b'aw su yan nɔ kosɛbɛ tiriki jamana kan yan nɔ an ka foli b'aw ye merci beaucoup Mariko merci bien d'accord maliyɛnw ni mun ye Mariko ye au conseil du Mali l'extérieur ni ma fili o représentant do Turki jamana k'a bɔra ka mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan an b'a fɔ an ka jamana président kɔrɔ ni o ye Amadu Tumani Ture ala ka doni a ɲuman ye a n'a furumuso ni o ye Madame Ture Lɔbɔ Tarawele ale bɛ sira la ka na donc ka fara denbaya minnu tun bɛ yen nɔ a denmuso u bɛɛ bɛna fara su kan ni ka don Maliba kɔnɔ inchallah Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ komi Mariko bɔra k'a fɔ avion bɛna wuli sɔɔni dɔrɔn parce que heure 3 de bɛ an n'u cɛ donc n'u donna pankuru kɔnɔ heure 6 u b'o de kɛ sa donc u bɛ don Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ 5h du matin inchallah donc janaja a fɔra ko janaja ye mardi de donc janajaba de bɛna kɛ jamanadenw fɛ mardi nka a bɛna kɛ yɔrɔ mun na o yɔrɔ ma fɔ fɔlɔ donc o yɔrɔ ma sugandi pereperela tigɛ fɔlɔ n'a pereperela tigɛra an b'a bila an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la walasa maaw ka se ka bɔ a kalama bɛɛ ka se ka bɔ ni ka se ka taa président kɔrɔ sama duwawu la ala ka donu ɲuman ye n'an tilal'o la maliyɛnw an bɛ don sujet filanan kɔnɔ o mun ye Sidiki Jabate ye maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ Sidiki minɛnen don nin y'a kalo 1 ani dɔɔni ye n'i ma fili kalo 2 a y'o bɔ ka ban Sidiki Jabate ni o ye Tumani Jabate denkɛ ye Sidiki Jabate mun n'a dɔnnen don n'a bɛ se kora la Sidiki Jabate mun n'a ye tɔgɔ sɔrɔ ka kɔbaw ni babaw tigɛ maliyɛnw o Sidiki Jabate kelen don kow kɛra nin y'a kalo damadɔ ye réseaux sociaux kan kumana kan an ye kunnafoniw kɛ ko ma ni justice mɔgɔ jɔ a la a bɛ se ka na cogo min na maliyɛnw maître Djibrila a ye nin ko n ye ka pereperela tigɛ k'a fɔ olu kɔni ye appel kɛ fɔlɔ ka se k'a bila ka taa cour d'appel la en attendant que u bɛ ka olu ka jaabi kɔnɔ maliyɛnw n y'a ɲini k'a fɔ maître Djibrila ye n'an bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ téléphone na u y'a yira k'a fɔ ko nin waati in de kuma waati ye fɔlɔ
anga to ko ka ta tabolo nyuma na provisoire mo ni Sidiki ka avocat kunya a nyini commune 3 tribunal fait ko uma so ku ya a rejeté donc ira ka fo oui appel ke kata cour d'appel la agno deme maintenant ni ngo fasko no bi ke muna donc pourquoi juge d'instruction mo bi commune 3 tribunal la uma so ko fasko bina muna obi ban a fen na ka chaya e bolo ok Chorno merci gagné ngalla bon juge ma son ka Sidiki la liberté provisoire la kumun kama tiɲɛ la o dɔnni mɔgɔ wɛrɛ fɛ mɔgɔ min tɛ baara kɛ tribunal kɔnɔna la ou bien n'i tɛ juge yɛrɛ ye ou bien ni dossier in t'i bolo ou bien n'i tɛ Sidiki yɛrɛ ka avocat ye a ka gɛlɛn i ka bɔ a kalama donc u b'a fɔ a ma ko tierce personne anw ye tierce dayɛlɛlen don donc pour le moment fɛn minnu b'a kɔnɔna la a man kan a ka bɔ k'a bɛ bila presse kɔnɔna la kosɛbɛ voilà parce que l'instruction elle est secrète donc o ye sariya yɛrɛ taabolo ye bon Sidiki u ma sɔn k'a di Sidiki ma mun na vraiment ne tɛ se k'o dɔn perepere latigɛ la nka sariya bɛ mun fɔ ne ye Mali code de procédure pénale ta k'a lajɛ article 148 o ye n'o ye 448 ani article wɛrɛ minnu bɛ tugu o la kuma demande de liberté provisoire kan demande de liberté provisoire a bɛ se ka demander bɛɛ fɛ i kɛra inculpé o i kɛra accusé o i kɛra prévenu o n'i bɛ sariya ka bolo kan à partir du moment que i minɛnen don parce que n'i y'a ye liberté provisoire bɛ demander mɔgɔ ye c'est que a tigi minɛnen don sariya de fɛ mais comme i b'a sɔrɔ a n'a ɲɔgɔn caman na u bɛ se k'u refuser ka liberté provisoire di mɔgɔ ninnu ma mɔgɔ minnu minɛnen don u bolo mais munna o bɛ kɛ c'est à dire o b'a sɔrɔ la peut-être u ma garantie dɔ de sɔrɔ mun bɛ se k'u da ko in na k'a fɔ ko n'a bilala ko a tɛna kɛ ko wɛrɛ ye wa. Chorno i b'a dɔn problème ye min ye c'est à dire que ni liberté provisoire kan ka d'i ma fɛn fila de bɛ wajibiya i kan e mun minɛnen don sariya fɛ fɛn fila de bɛ wajibiya i kan a fɛn fɔlɔ ye mun ye c'est que justice mago mana se i ma kuma o kuma maa minnu chargelen don dossier na n'a sɔrɔ n'a bɛ procureur de ka niveau la ou a bɛ juge d'instruction ka niveau la n'u mago sera i ma à n'importe quelle étape de la procédure n'u y'i bila liberté provisoire la i ka na i k'i bila i ka disposition na i k'i présenter u mago mana se i ma dɔrɔn que tu sois disponible kelen filanan u bɛ fɛn dɔ wajibi parce que liberté provisoire bɛ se ka kɛ de droit ouais, ou liberté provisoire charia et là, les conditions font que soit prévu chamama sorika ou bien ça dit que il dossier instruction tableau ba ira ka foko tu es innocent ou bien ça dit que circonstances woro na do akonna la qui font que de droit ou bien libéré faut être wajibi aika nga ni yera demander ka foko kibla a wajibalen don n'u mago sera i ma à n'importe quel moment i kana i k'i présenter i ko engagement ta o de to bɛ maa caman ka passeport confisqué k'a bila kɛrɛfɛ pour que i kana se ka voyager. I kana se ka voyager. O kɔfɛ si ce n'est pas de droit à estimer que non nin garantie ninnu tɛ ale bolo donc ale tɛ se ka Sidiki bila liberté provisoire la ni procédure hakɛ la. mais a bɛ se ka kɛ cour d'appel bi a d'a ma o bɛ se ka kɛ wa. bon comme justice ye niveau caman ye en premier niveau olu ye instance fɔlɔ ye donc deuxième niveau ye appel ye donc ni e nimisi ma wasa première instance la o de y'a to u b'a fɔ ko souvent droit ka di alhamdulillah i tɛ se k'a fɔ ko a bɛɛ kɔni na ko bin kɛr'i kan tout n'est pas parfait ni aw taara première instance la ni e ka laɲini kɛra mun ye ni juge ma sɔn k'o d'i ma donc sariya bɛ autorisation d'i ma i yamaruyalen don i ka se ka taa appel la n'o ye deuxième degré de juridiction donc u bɛ taga appel la ka taga liberté provisoire in demander yen fɛnɛ juge d'appel la donc olu fɛnɛ b'a étudier k'a lajɛ si réellement juge d'instruction bɛ première instance la a y'i fondé mun kan k'a fɔ k'a ti Sidiki bila liberté provisoire la si réellement a fondé don ka ɲɛ dans le fond donc olu fɛnɛ bɛ u ka décision ta. Ils ne sont pas obligés de suivre la décision du juge de première instance. Ou bien, ok, on va y avoir Sidiki bi se ka bɔ. Ou bien, Sidiki bi to yen nɔ, i n'a fɔ juge d'instruction fɔlɔ y'a fɔ cogo min. D'accord, Mangara, o kɔrɔ fɔ ɲɛna, Jeff ka dɔ kɔrɔfɔlɔ kelen b'e bolo ka fara nin kan. Bon, je pense que Mangara y'a bɛɛ fɔ, directeur y'a bɛɛ fɔ ka ban. Donc, an ye avocat wele, mun yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, o bɛna appel kɛ.
Donc, il y a une première instantiation, peut-être cause de voilà, c'est sur le fin de élément de base, ou bien cause de gâteau, ou la liberté provisoire d'âme. Donc, l'avocat a décidé d'appel que maintenant on attend le résultat, on attend ce que la cour d'appel va dire quoi. Va dire. Voilà. Exactement. D'accord. Donc, Mali, on est qu'on kira Siriki Jabateka, pour la vraiment liberté provisoire, mon avocat Nini, avocat au fait, on veut qu'obliger à aller pour que la liberté provisoire soit aïe, nous on première et mouillé cour d'appel et ça dit que commune 3 tribunaliers, ou koni ou maçon follow. Donc, appel kira kata cour d'appel là. Donc, ni mon bora kotola et donata ou la inshallah, ana au fanata au cloka. Ama ira ka fo Mali on sujet kono anya aye ka fo ko Amadou Soulale aba kalama ka fo le vérificateur général du Mali atara gafo di bandawma anyo fo awye gafe mununu tara di bandawma o vérificateur ale bara munge ni sandama do ngono 2016 2017 2018 fo kana bla 2019 nununa ayira ka fo service chamambe aka wulika jona aka gafo kono Mali on ko service ko wardo ko ni ndara srado ni srado ka nyama douala. Oh, pour que ñega douana nafolo nunu mi se ka soro cogo nunu na walma ñefo ka ke ka fo ko nafolo nunu ma kasabi de a jaabi filɛ a preuve filɛ oh malien vérificateur ale kon tar o gafe di bandaw ma bandaw ye mun fɔ a ka kɔrɔfɔ la y'a mɛn a y'a kalen dɛ a ko masiti to yen ko wa ko dɔ kɛra kuma bala ale bɛna lajɛ mun b'a to ka se ka kɛwalew kɛ ko malien sigin bɛ ka olu kɔnɔ de kɛwale ka kɛ ko dɔ kɛra kuma bala ko mun ye jamana nafolo in da ko tigi b'a fɔnɔ nafolo in k'a bɛ bɔ ka di ko sabula jamanadenw de ta maliyɛnw an bɔra k'a ye a ye gafe in di marabolo ɲɛma n'o ye Mokhtar Wane an nana ye k'a fɔ o kɔfɛ Mokhtar Wane fana maliyɛnw ale y'a di justice ma ko k'u ka baara kɛ a bi jɔnni bolo nin waati in na o ye Mamadu Kasɔngi n'a ka mɔgɔw ye n y'a fɔ aw ye kunun n k'a ka dugawu sama u ma bi baara mun na a ma nɔgɔn n'i ko sariya ɲuman ka boli jamana kɔnɔ ko tiɲɛ ka fɔ jamana kɔnɔ fo k'a sɔrɔ cɛ kolo gɛlɛnw de sigilen don munun be k'u ti sira maasiɲɛ ni ala n'a kira tɛ u ti sira fosi ɲɛ hali jinɛ u b'u ka tiɲɛ fɔ u bɛ taa olu bɛ sira ala de ɲɛ donc fo maaw ka sɔrɔ wa n'olu sɔrɔla anw de bɛ se ka u jukɔrɔma tonto anw minnu bɛ fɛ ko bonne justice ka na an ka jamana kɔnɔ u jukɔrɔma tonto duwawu ani wulikajɔ ɲuman na maliyɛnw a yera k'a fɔ baaraw a daminɛna baaraw daminɛna dɛ baaraw daminɛna sabula o don ko anw yɛrɛ kumana kan ouverture média la an y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'olu tɔgɔ bɛ gafe in kɔnɔ k'a fɔ k'olu bɛna wele ambassade b'a la an ka Mali ambassade caman b'a la Côte d'Ivoire Burkina Espagne fo ka taa bila Italie kan dugu caman b'a la o kɔfɛ an y'a ye maa minnu n'a mɛ sanu bɔ an ka jamana kɔnɔ o entreprise baw caman b'a la fana ko plus de 300 et quelques milliards ou bien 200 et quelques milliards olu taara cogo ma dɔn a taacogo la maliyɛnw Mamadu Kasɔngi n'a ka mɔgɔw ye wulikajɔ sabati u ye weleli bila jɔnni fɔlɔfɔlɔ ma o de ye Amadou Soulale ye an y'a mɛn k'a fɔ Amadou Soulale ale welela a welela ni ma fili tarata tɛmɛnen weleli in kɛra mun na ka se ka na ɲɛfɔ kɛ a kana ɲɛfɔ k'u ye mun bɛ se k'a to u bɛ se ka ko ninnu faamuya wari ninnu taara sira mun k'a ɲɛ ka f'u ye wa kelen ma taa k'a ka agent comptable u y'o fana wele a n'o ka taga ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw k'a taa o la araba alamusa bi ye juma ye ni dun ye an ka sariya ta k'a lajɛ 48 heures plus tard o b'a yira k'a fɔ justice n'u ma se ka fɛn sɔrɔ ni u ye e wele ka na olu ye ɲininkali dɔ tɛnku i la i y'a ɲininkali jaabi ka ɲɛ ɲininkali dɔ tɛnku i la i y'a jaabi ka ɲɛ foyi ma sɔrɔ i bolo mun bɛ se ka u la convaincre mun bɛ se ka u sɔn k'a yira k'a fɔ olu kɔni ye wulikajɔ minnu kɛ k'a yira k'a fɔ ko wari in taara nin sira fɛ a preuve ni preuve filɛ kuma jumɛn b'e bolo k'a fɔ u ye n'i ma se k'u lasɔn kuma in na maliyɛnw u b'a yira k'a fɔ 48 heures plus tard kɔfɛ a dagalen don u ma u ka se k'i bila mandat de dépôt la maliyɛnw k'i bila ka taa Bamako kasobonba la fɔlɔ n'a sɔrɔla i sera ka u ka question ninnu u bɛ ka ɲininkali minnu boloda i la i y'a jaabi ka ɲɛ kosɛbɛ kuma minnu fɔra i nana n'a preuve ye u ma se ka fɛn sɔrɔ 48 heures tɛmɛnen kɔfɛ tuguni maliyɛnw u bɛ se k'i bila komi n'a fɔ u bɛ se ka dɔ fara a kan tuguni k'a demander pour que ka dɔ fara a kan k'a tɔ sɔgɔbɛ ka ɲɛ hali bi maliyɛnw Amadou Soulale an ye kɔrɔfɔw mɛn k'ale ti heure 2 bɔ ɲɔgɔn bɔ fɔlɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko mandat de dépôt de dara kan ko ka fara agent comptable fana ka k'u taara Bamako kasobonba la ka ban an y'o mɛn k'u taara ka ban ko sabula ko ɲɛmafɔ Mamadu Kasɔngi n'a ka mɔgɔw ye u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ wari ninnu taara sira mun kan an y'a mɛn k'a fɔ ko a bɛ miliyari 1 bɔ ɲɔgɔn ni dɔɔnin bɔ k'olu wariw kasabira olu baaraw de bolo dara fɔlɔ ni ka tɛnku Amadou Soulale la a ka se ka ɲɛfɔ k'o la ko ɲɛfɔ belebele ma k'a la fɔlɔ Mamadu Kasɔngi n'a ka mɔgɔw faamuyali sɔrɔ mun na maliyɛnw Amadou Soulale a n'a ka agent comptable kɔni mandat de dépôt mun n'a dar'u kan fana o kɔrɔ tɛ k'a fɔ
k'u nɔ minɛna dɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ don u ye wari in ta fɔlɔ dɛ sabula jugement ma kɛ an bɛ se k'a fɔ ils sont toujours innocents u taalen don kasobonba de la fɔlɔ ka t'u don yen fɔlɔ yanni enquête préliminaire in ka ban juge bɛna wulikajɔ de ko la k'o ko ɲɛɲini fɔlɔ k'o dɔn maliyɛnw ni o ko dɔnna u bɛ sɔrɔ k'a lajɛ ka sulale wele ka sɔrɔ ka jugement boloda donc n'a yɛrɛ k'a fɔ a nɔ belebeleba b'a la c'est que il est coupable u bɛ sɔrɔ k'o da jamana tulo kan maliyɛnw nin ko de kɔni kɛra bi Bamako kɔnɔ Mangara bɛ n kɛrɛfɛ a danna mako fana na rapidement pour que an ka se ka walawalali dɔ k'o la Isu an y'a mɛn ko ambassadeur kɔni ko mandat de dépôt dara a kan ani ka fara agent comptable kan donc o b'a yira k'a fɔ ko baara mun bɛna daminɛ ni y'o daminɛ ye wa. Ok, Tchorno, merci beaucoup. Je crois que je ne sais pas si nous avons été les seuls, mais nous avons été peut-être l'un des rares médias ou bien les précurseurs ka vérificateur ka dossier ta ka wobe kosɛbɛ wa a tɔ bɛ kɔfɛ dɛ an ko k'an bɛ na de a tɔ bɛ kɔfɛ an ko ten an y'an da maga maa minnu na an kumana ORTM kan voilà ORTM ɲɛmaa kɔrɔ o y'a sɔrɔ u bɛ wo la ka ban ni ale Sidiki Nfa Kuyate après an y'an da maga Burkina ambassade la an ko bon an ka bonyaba de bɛ Burkina yɔrɔ bon ne yɛrɛ particulièrement ale ka dan Thomas Sankara ma Burkina ka di ne ye kosɛbɛ n ko Faransi ni Canada ani Amérique jamana ani Maroc ni Turki yɛrɛ an kɔrɔ yan nɔ olu bɛ mun lase Mali ma n ko Burkina n'a ka Burkinaya bɛɛ an ma d'a la ni Burkina b'o lase Mali ma n ko bon suɲɛ ni fan si i tɛ se k'a fɔ k'i b'a encourager an ka maa minnu bɛ ambassade la Fama jamanaw kan parce que France est Fama jamana de kosɛbɛ ani Amérique ninnu c'est la 6e puissance économique au monde la Chine c'est la 2e puissance économique Mali ambassadeur min bɛ Chine États-Unis c'est la 1re puissance économique au monde olu ma tali mun kɛ Burkina mun ye fantan jamana ye Mali filantɔɲɔgɔn n'a fɔra k'e b'o jamana kan e ye nin bɛɛ ta an m'a fɔ k'a bɛɛ sɔn dɛ an ko mɛ vérificateur ka dossier kɔnɔ vérificateur bɛ kuma irrégularité financière kan a bɛ kuma irrégularité administrative kan fɛn minnu kɛcogo ma ɲɛ administration yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ kuma o kan irrégularité financière o ye nafolo kan ka dépenser cogo min na ni a ma dépenser o cogoya la ni a ko kɛcogo ma ɲɛ ko kɛcogo ma ɲɛ yelima ambassadeur nɔ b'a la wa ou bien a nɔ t'a la wa o bɛ déterminer ko kɛcogo ma ɲɛ yuruguyurugu don wa ou bien yuruguyurugu tɛ wa justice de b'o bɛɛ déterminer an kɔni an ye somme caman fɔ e yɛrɛ Tchorno o don i kulela wallahi i ma se ka da caman na ma se ka da la tellement ka cayara an ye ambassadeur fɔ an ma dan o dɔrɔn ma dɛ an kumana agent comptable kan donc o kɔrɔ k'an ma nkalon tigɛ n'i y'a ye mandat kɔni dar'u kan dossier tɛ anw bolo mais anw ye mun ye vérificateur ka rapport kɔnɔna la o kɔni o sera ka an permet an ka se ka kuma fɛn kan donc comme la justice va plus loin que le rapport parce que justice bɛ enquête kɛ enquête mun bɛ tɛmɛ rapport kan kosɛbɛ olu bɛ détail wɛrɛw ɲini mun ka jugu ni rapport ta ye pour que u ka se ka baara kɛ parce que mɔgɔw bɛna privé u ka liberté la de k'u bila kaso la n'i bilala kaso la c'est que tu n'as plus de liberté d'aller et de venir donc on te prive d'un de tes droits fondamentaux donc o tɛ se ka kɛ tant que preuve tɛ justice bolo n'i y'a ye kaso kɔni y'u bila détention provisoire la Tchorno c'est que a tɛgɛ kɔni dalen don kisɛ dɔ kan bon ne bɛ ka siran mun ɲɛ sisan nɔ est ce que maa minnu citelen don rapport in kɔnɔ u caman tɛna waa wɛrɛ Tchorno est-ce que vous savez quoi mais bon c'est-à-dire que le ministère des Affaires religieuses ni au ɲɛmaa tun ye Tchorno As Diallo ye a fɔra k'ale fana la ko dɔ tunna est-ce que ale na sɔn k'ale fana wele bon ale bɔra ko i bɛ ka dagawuli terikɛ de y'ale bon mun ye Tchorno As ta ye peut-être que Tchorno As ka DFM u bɛ se ka o ɲininka DFM kɔrɔ ou bien DFM minnu c'est-à-dire que Tchorno As ka wagati minnu audit kɛra rapport kɛra Tchorno As ka wagati minnu kan ni o bɛ rapport in kɔnɔna la DFM minnu tun bɛ o wagati a bɛ se ka kɛ kaso bɛ b'olu wele ka na n'olu ye k'u kuma ɲɔgɔnya ka question poser u kunna k'u bila garde à vue la donc n'a satisfera a b'a fɔ bon ok e ka taa so an tɛ se k'e minɛ prévôt t'an bolo i kama nka n'a ma satisfait a bɛ mandat da e kan i bɛ taga MCA la mais mun ye Tchorno As yɛrɛ ye n'i ye procédure ta k'a lajɛ procédure pénale la Tchorno As tɛ se ka minɛ ten Tchorno As tɛ se ka wele kaso kɛ fɛnɛ munna parce que Tchorno As c'est-à-dire que fɛn minnu reproché don a la o kɛra k'a to ministériya de la donc olu ye procédure d'exception de i n'a fɔ
juge tɛ se ka nɔ minɛ cogo min na ka minɛ i n'a fɔ procureur tɛ se ka minɛ cogo min na i n'a fɔ avocat tɛ se ka minɛ cogo min na donc ministre fana tɛ se ka minɛ ten cogo min na i y'a faamuya donc minɛcogo b'olu la minɛcogo b'olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye haute cour de justice de o de b'olu juge i ye baara mun kɛ les faits qui lui sont reprochés ni o kɛra k'a to ministériya baara hukumu kɔnɔna la donc haute cour de justice dun fana tɛ se ka saisir tant que assemblée tɛ yen assemblée maaw fana k'a yamaruya donc o procédure ka jan dɔɔni c'est compliqué peut-être que a bɛ nalen comme CNT bɛ ka sigi sen kan CNT bɛ ka sigi sen kan peut-être que haute cour institution fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni a manqué non u bɛna a bɛɛ bila sen kan donc Thierno As peut-être que ale bɛ se ka sunɔgɔ ka ɲɛ dɔɔni a nata n'a kɛ ninnu bɛɛ ka bila mais mun y'a ka DFM ye Thierno olu kɔni i ye kuma dɔ fɔ u ka frontière datugu dɛ u ka frontière datugu walima n'a fɔra ko dɔ kunkolo bɛ k'a dimi ko bɛna taa furakɛli la u kana to a ka taa dɛ u k'o dɛrɛ yan nɔ a bolitɔ don voilà parce que minɛni min daminɛtɔ filɛ wa fɔra ko turu bɛna kɛ ambassadeur mun sigilen don Côte d'Ivoire an y'a mɛn ko a bɔlen b'a fɛ turu bɛna s'ale ma k'u bɛ sɔn k'ale de wele bon i b'a sɔrɔ nin ye ambassadeur ka turu ye fɔlɔ nin ko ye baara ye koyi mais ne ko i tɛ se k'i yɛrɛ ɲini nin na dɛ yala ka gɛlɛn parce que n'i bolila i somɔgɔw bɛna dɔn ko ja ye ko dɔ kɛ bon c'est à dire que kabako don quoi bon a ma fɔ ko boli tɛ dangɛya mais boli fana kun tɛ kelen ye dɔw ye wari dun u bɛ se ka boli mais dɔw fana dɔgɔyali kɛ olu fana bolilen don fɔlɔ an kɔrɔ Seydou yɛrɛ i b'a ka nouvelle kalama tiɲɛ yɛrɛ la a ko ma nɔgɔ donc o b'a yira k'a fɔ baara in kɔni nin y'a daminɛ ne ye tuguni donc Jɛfaga weleliw kɔni daminɛna a fɔra ko ambassadeur kɔni ni o ye son excellence monsieur Amadou Soulale ni ale ye ambassadeur ye Burkina ko weleli bilala ma an y'a mɛn bi su in na ko mandat de dépôt ko dar'a kan dar'a kan ni ka fara kan ni ka taa bisimila MCA kɔnɔ n'o ye Bamakɔ kasobonba ye donc yanni waati nin cɛ u mɔgɔw ka jɔ a la fɔlɔ a ma fɔ k'a nɔ bi a la nka a taara bila yen fɔlɔ a ka sigi yen fɔlɔ a nata olu ka tila enquête la yanni kow ka ban donc nin kɔni an bɛ se k'a fɔ nin ye tare wa e bolo est-ce que justice u bɛna se ka dankɔrɔba caman wele parce que an y'a ye dɔw ko sanubɔla minnu b'an ka jamana kɔnɔ entreprise ba ninnu k'olu weleliw ka gɛlɛn e dalen b'a la Amadou Kasonge bɛna se ka ko in sama ka se f'a dan na wa oui bon Thierno ne dalen don a la k'a fɔ ko a bɛ se ka sama ka se a fɔ a dan na parce que il faut pas oublier que don mun na Bandaw sigira Thierno baara in bɛ ka taga bolo min kan Bandaw ye kumakan mun fɔ a sigi don parce que don mun na sigira ko ale t'a fɔ ko corruption tɛ kɛ dɛ nka impunité kɔni o ye zoro ye maa o maa ni e nɔ minɛra kɛwalew la kɛwale minnu ye kɛwale cɛjugu ye i n'a fɔ ka faso nafolo ka fusugu ko ni tɛgɛ dar'i kan Thierno ko i bɛ taa wa ale tɛ don maa si ni justice cɛ ni i ɲangatɛli min kan ka da i kan a bɛ da i kan o tɛmɛnen kɔfɛ vérificateur général y'a ka rapport d'a ma rapport dilen kɔfɛ a ye discours min fɔ bɛɛ y'a mɛn a ko ni Ala sɔnna a ma dɔgɔkun nata o tun ye lundi de lundi min tɛmɛna a ma dɔgɔkun ma ban fɔlɔ donc ko dɔgɔkun nata ni Ala sɔnna a ma a bɛ gafe ninnu ta k'a di maa mun n'a baara kɛli ka kan maa mun kan ka nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn karisa y'an ka wari dun wa a m'a dun wa a ko kɛra cogo di u bɛ se ka maa min bɛ se k'u wele u kana ɲɛfɔli k'a ye k'a b'o ko sabati Thierno nin y'o ko daminɛtɔla ye bi an y'a komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na an y'a mɛn ko Burkina ambassadeur ko tɛgɛ kɛra a kan k'a taara an m'a fɔ k'a y'a suɲɛ dɛ k'a ni ngo a fɔra de k'u y'a wele ka taa mandat de dépôt dara a kan Thierno mandat de dépôt dalen a kan o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ ko irrégularité financière min fɔra ko wari de don a y'a dun mais a bɛ se ka kɛ fana o de don fana nka comme ɲɛmaa yɛrɛ y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ cogo min na Kasonge fana ye cɛ maa mun don bɛɛ b'a dɔn maa gɛlɛn don dɛ cɛ gɛlɛn don dɛ Thierno kosɛbɛ i yɛrɛ ɲuman a k'a ko nasi ji caman na dɛ parce que nin ko in tɛ nɔgɔya dɛ Thierno maaw bɛ dugu in kɔnɔ yan olu minɛtɔla Thierno n'i ma t'i wusu ni gɔnbɛlɛ tɛgɛ yɛrɛ olu minɛni ma nɔgɔn dɛ Thierno a bɛ kɛ baara yɛrɛ f'i ka se ko caman na siga t'a la donc n'i y'a ye o ye wulikajɔ sabati ka mandat de dépôt d'a kan ka taa c'est que ko dɔ bɛ sen na donc an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ se k'a sɛbɛntiya ou bien an bɛ se k'an jigi d'a kan k'a fɔ ko tɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ i bɔra ka kuma mun fɔ sanuko mɔgɔ ninnu fɛn ninnu an bɛ se k'a jigiya k'a fɔ ko a tigilamɔgɔw bɛɛ bɛ wele kelen kelen bɔgɔ jeninen kan
u bɛ wele k'u ɲininka n'u n'o yɛrɛ yɔrɔ min na cɔrɔnɔ u n'o bɛ minɛ parce que bandaw y'a fɔ donc a y'a bɔ a sira fɛ a kɔni baaraw bɛ sen na halisa an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a to halisa cɔrɔnɔ nin ka waleya bari sabula ni maa o maa y'an ka dɔrɔmɛ kelen dun Mali tɛ fantan jamana ye dɛ suɲɛni ninnu ni yuruguyurugu minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ cɔrɔnɔ o de ye Mali sigi ko sinon Mali tɛ fantan jamana ye kosɛbɛ donc bandaw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko l'or du Mali ko ça va briller pour les Maliens a ko ten an ka sanu a bɛna an yɛrɛ de mago ɲa donc a ka jija cogo bɛɛ la cɔrɔnɔ o kow ka waleya an ka sanu bɛna manamana walasa hali n'a taara Maliens k'a dɔn k'a fɔ ko Maliens ye danaya mun d'a kan a na wagati ni bɛɛ lajɛlen ko maa tilennen don danayama don a danaya walew a ka continuer k'olu waleya comme ça hali n'a tagara cɔrɔnɔ a bɛ to Maliens kunkolo la i n'a fɔ ATT ta kɛra cogo min na d'accord Jefaga kɔrɔfɔ laban m'a di Soumaïsou cɔrɔnɔ aw da sera kuma dɔ ma c'est hyper important parce que justice c'est-à-dire que ça fait partie des pierres angulaires d'un État ni justice ka ɲi justice ye socle de socle n'a ka ɲi jamana bɛ développer kosɛbɛ ni injustice sociale bɛ jamana kɔnɔna la ni injustice tout court n'o bɛ jamana kɔnɔna la a ka gɛlɛn jamana ka se ka développer il faut que tous les citoyens soient égaux en droit et en devoir ni citoyens tɛ kelen ye justice ɲɛma a bɛna danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana tɛ se ka taa ɲɛ cogoya si la Mohamed Ali Bachili on peut lui reprocher beaucoup de choses mais a dilara kuma dɔ fɔ o kuma in ça a énormément attiré mon attention et je suis convaincu que cɔrɔnɔ kuma in ye tiɲɛ de a ko kuma kɔnɔna la ko k'a fɔ ko sariya kisɛ tɛ Mali bolo ko k'a fɔ ko loi tɛ Mali bolo ko k'a fɔ ko instrument juridique tɛ Mali bolo pour que Mali ka se ka taa ɲɛ ko walahi ko tɛ tiɲɛ ko maa o maa i bɛ sariya dɔn Mali kɔnɔna la code de procédure pénale code civil code pénal code de la famille ninnu n'a ɲɔgɔnna caman a minnu bɛ Amérique ni Faransiw olu code kelen o de b'an bolo même si danfara dɔɔni bɛ an ka système judiciaire ni juridique ni ɲɔgɔn cɛ nka a lawaleyabaliya le fait que a ti appliquer la non application du droit stricto sensu o de y'a to jamana tɛ se ka développer oh bon n'a appliquera ka ɲɛ le pays ira de l'avant et n'u ye ko n'i bɛ fɛ ɲɛnɛma ka siri ɲɛ k'i bɛ su gosi o tɛ tiɲɛ ye donc n'u ye 1 2 3 4 5 6 minɛ ka kɛ kaso la kow bɛ ka taa bolo mun na cɔrɔnɔ mɔgɔ m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ miliyari sɔrɔ k'i tɛ miliyɔn caman sɔrɔ dɛ nka i b'a kɛ jɛlenya sira kan mɔgɔ si t'a fɔ k'i bɛ yuruguyurugu kɛ k'i to an ka administration kɔnɔ k'i b'i da ka sunɔgɔ tranquillement i ka so kɔnɔ k'i b'i denw bila ka taa extérieur la ka mobilibaw san ka sobaw jɔ ni jamana nafolo ye ça c'est terminé vraiment yo kuma laban aw kumana mine d'or kan i b'a dɔn miniw vérificateur ka rapport la c'est 300 et quelques milliards les deux sociétés minières là minnu citelen ma kɔnɔna la ni o ye Resolute tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye australien ka société d'exploitation minière an ka miniw bɛ mun bolo ani Aran Gold ni o ye sud africain ta ye olu fila dɔrɔn ka man ka gagner u ma dividende bénéfice mun versé état ye ça fait u fila dɔrɔn 300 milliards ambassadeur wo ORTM wo ministère des affaires religieuses et du culture wo ministère tant wo ni olu bɛ fara ɲɔgɔn kan o cayalenba 60-50 milliards mais ni fila dɔrɔn 300 milliards mais la question que je me pose en tant qu'homme de médias, en tant que juriste, en tant que Malien, comment est-ce que la justice malienne va faire pour poursuivre ces deux sociétés-là? Ni société poursuit dans les affaires-là. Il y a une société qui de poursuivre, ou un représentant légaux, ou un directeur ou les poursuivre. Ce sont des non-maliens, Maliens, Sud-Africains ou Australiens. Ou même Mali, on a baraka conflit de la loi dans le temps et dans l'espace. En jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des grosses sommes qui sont en jeu. Nous, est-ce que vous avez Mali remboursé? Non, mais est-ce que vous avez date? Non, je pose une problématique. Je ferai droit donc problématique juridique. Je pose une problématique. Au cours de la question de ça, kasoge na ga fanga be est-ce que kasoge na ran gol du directeur ani Resolute directeur est-ce que nous datugura nous na se Mali rembourser chogodi il faut qu'il soit fonctionnel
u ka continuer ka baara kɛ walasa nafolo ka don hali dividende ani manque à gagner minnu bɛ yen u ka se ka commencer ka Mali fɛngɛ ou bien u ka mun de bɛna se ka saisir c'est à dire que la justice bénéficie de quel levier pour que ka se ka ni mɔgɔ minnu minɛ soit hali n'u m'u minɛ ka se ka Mali ta bɔ u kun parce que ne bolo o de objectif ye ka Mali ta bɔ u kun k'a lasigi maliyɛnw ma an ka kɛso kɔnɔ. mais Issou mais mun bɛ ne kamana gan bɛɛ la ne ko n'u y'i wele ka taa pôle économique in na n'u ko ko bon i ka baarakɛyɔrɔ la nin million da in dunna nin dunna n'i ko ko awɔ a tunna n b'a wari bɛɛ sara sini ne ko o tɛ se ka kɛ ko bannen n ko sariya kɔnɔ wa. Cɔrɔmu n bɛna kuma dɔ f'i ye bɛɛ k'o fana dɔn. parce que ne b'a ye n'i y'a ye mandat de dépôt bɛ da mɔgɔw kan c'est que ma sɔn u b'a fɔ de non ne tɛ nin yɔrɔ ne tɛ nin fɛn in ka baara. N bɛna kuma dɔ fɔ bɛɛ k'o faamuya pour les initiés et les non initiés en matière de droit le dernier recours du juge doit être la prison. K'o fɔ k'o diya bɛɛ juge t'i minɛ k'i tatugu ten k'a fɔ ko non non o de y'a ka premier recours ye dɛ c'est à dire a ka solution laban o de kan ka kɛ k'i minɛ k'i tatugu droit la fo n'a kɛra crime baw ni i n'a fɔ i ye infraction ba dɔw kɛ. parce que liberté nafa ka bon. voilà maintenant mun ye parce que nin ye nafolo ko yɔrɔ de ninnu ye délinquant col blanc u b'a fɔ ma ko les délinquants col blanc c'est à dire que minnu bɛ yurugu ni fɛnw kɛ détournement malversation financière bon maintenant juge ka baara kɛcogo tɛ kelen ye i b'a dɔn sariya filɛ nin ye c'est très vaste. oui c'est très il y a des juges hali o kɛra Mali pôle économique la i b'a dɔn olu tun bɛ mun privilégier a remboursement olu tun bɛ wele ka na de bon a fɔra i ye ko nin détourné la ou bien ko nin manque à gagner ou bien ko nin wari ko nin tununa i ka yɔrɔ la solution jumɛn de b'a la million 50 de don ah ok monsieur le juge immeuble dɔ bɛ ne bolo an bɛ se k'a feere ou bien ok million 50 n bɛ segin ka na n'a ye a b'i libéré i bɛ taa bon ni juge ko non 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 en plus du fait que i bɛ wari in sara c'est à dire que kɔɔri kɔnɔna la parce que kɔɔri de bɛ jate o. sariya bolo sariya ye mun fɔ a ko la. sariya bolo article tan n'i ye nin kɛ n'i ye nin détournement kɛ nin sira kan parce que on qualifie les faits n'u ye fait qualifié i ye ko minnu kɛ o b'a jira k'a fɔ ah nin infraction in de caractérisé don yan n'i ye nin infraction in kɛ sariya bɛ mun de fɔ n'i ye nin kɛ k'a fɔ ko o bɛ ta k'i sɛgɛrɛ donc ni juge bɛ fɛ k'o appliquer u b'a fɔ ko peine minimum bɛ yen nɔ peine maximum bɛ yen nɔ peine minimum bon ok bon a fɔ de o yɔrɔ to bɛ to k'a fɔ de 1 an à 3 ans de prison juge bɛ se k'a fɔ bon ok an t'i datugu an b'a kɛ 1 an avec sursis an bɛ sursis d'i ma nka wari in i b'a rembourser donc ça dépend de l'appréciation du juge. a tɛ tɛmɛ o kan donc an b'a fɔ an ka Mali juge ye Ala ka barika d'u la Ala k'u yiriwa an b'u kɔ dɛ u tɛgɛ bɛ Ala bolo nka anw ɲɛ bɛ k'an bala u senw na u tɛ taa n'u ye fiyewu parce que maliyɛnw ni nin justice in n'u y'a déstabiliser cogo dɔ la bamaɲunguruw mana u da baribaru la ka taa k'u déstabiliser ka nkalon da ka dɔ la ka ka ko kɛ o y'a bannen de Mamadu Kasonge ye maa ye dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye Maliki Kulubali de y'a bila ye an bɛ hommage rendu Maliki yan n'a tulo banna Ala ka barika don a yɛrɛ la a ye Mali servili mun kɛ Ala k'a sara donc k'a fɔ an ka dugawu kɛ Mamadu Kasonge n'a ka maaw ye vive la justice malienne an b'u sama dugawu la u ka baara kɛ n'u ye jaabi fɛn fɛn sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ don nin wari in dara yanni u k'a di maa wɛrɛ ma u k'a ci ne ouverture Cɔrɔnɔ ma ouverture média la u k'a ci dɔrɔn an b'a bila anw kɔrɔtɛmɛ k'o de kɔnɔ an ka wari ka se ka sɔrɔ joona wari ninnu ka sɔrɔ walima wariw ma taa sira jumɛn fɛ a ka ɲɛfɔ an ye sabula a fɔra ko Amadu Sulale taara nka a ma fɔ k'a ye wari du fɔlɔ dɛ an k'o préparé an b'a fɔ k'a y'a dun dɛ nka k'a taara nka ko weleli bɛna bila ambassadeur Côte d'Ivoire fana ta ma Mamadu Kasonge n'aw tilala baaraw bɛɛ la k'a fɔ ko jaabiw bɔra walima jugement kɛra a yira k'a fɔ k'i nɔ minɛna na k'i ye wari suɲɛ ko il est coupable u ka sabali yɛrɛ de u k'an contacter anw ka jamanadenw kunnafoni joona an ye maa fɔlɔ dɔ sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ an ka wari kasabiyara o y'an ka wari dɔ dun c'est 30 millions 40 millions o kɔni an b'o kunkolo yaala diɲɛ fanda 4 bɛɛ fɛ maliyɛn bɛ planète yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn bɛ continent yɔrɔ o yɔrɔ continent asiatique continent américain continent afrique non o de don an tɛ se ka to tan sa c'est à dire il est temps réellement que c'est à dire ko dɔw ka sigi a nɔ la quoi Mali yɛrɛ aw ka Mali jate minɛ sa anw bɛ bɛɛ kɔ foyi tɛ c'est à dire injustice kɔ. Cɔrɔnɔ ni ma nin dabila mɔgɔw kana na taa boli dɛ e bɛ boli non e bɛ nin min ni maaw boli la ne ko mun bɛ k'o la dɛ an ka kɛ maa dɔ k'a mɛn sa k'a bɛna minɛ a ka boli o tigi ka ko bɛ cogo parce que ko min ka taa cogo min na ko in tɛ ban fiyewu n'an m'a mɛn ko dɔ ye avion ta ka taa yɔrɔ dɔ bon dugu dɔw bɛ yen mɔgɔ tɛ sɔrɔ yen o dugu yɛrɛ ti mɛn ka caya dɔw sɔrɔ ti mɛn yɔrɔ dugu yɛrɛ cɛ bon n'i y'a ye mɔgɔw bɛ boli ka t'u kalifa don jamana wɛrɛw la procédure d'extradition o tɛ dɔwɛrɛ ye ni e nɔ minɛ n'o Mali la n'o y'a sɔrɔ ni
i bolila ka taa jamana wɛrɛ la ni o procédure d'extradition tɛ o dugu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ san 100 kɛ o jamana tɛ sɔn ka e bila ka na e di Mali ma jamais de la vie. O jamana bɛ ɲɛ kɔnɔ wa? O caman ba de bɛ n'o cogo. Mais i b'o dɔn ka n'o fɔ dɛ i b'a dɔn kɔni. Bon a caman bɛ yen nɔ i b'a dɔn ka n'a fɔ dɛ parce que n'i y'a fɔ dɔgɔ n'o dɔn sa u bɛ biɛ ta. Parce que jamana dɔw bɛ collaborer o bɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ u ka justiciables échanger genre ni i nɔ minɛnen don ok donc a ye procédure d'a kan donc u bɛ renvoyer i bɛ don pankuru kɔnɔ i bɛ na nka jamana caman ba de bɛ yen nɔ minnu surtout non i tɛ bɔ dɛ n'i taara yen non i tɛ bɔ. O y'i taalen sɔgɔsɔgɔ. Tchadi président kɔrɔ a ma boli ka t'i da Sénégal i Hissène Habré o wɔlɔfɔw ma sɔn ka di Tchadiens ma u ye cour spéciale dɔ de créé yen nɔ k'a juger u ma sɔn ka di dɛ o n'a ɲɔgɔnna caman. A tɛ tɛmɛ o kan. Nin ko in kɔni anw dalen b'a la k'a fɔ a tɛ ko ye anw ka Mamadu Kasɔnge wulilen don k'u jɔ ale cɛdenw wa an b'u sama tubabu la. A bɛ se bon comme procédure ko don sinon n'u bɛɛ ka passeport confisqué rapidement je pense que u tɛ se ka et puis frontière in ka datugu dɔrɔn comme coronavirus ko yɛrɛ bɛ sen na donc u ka frontière ninnu datugu. Walima ni mun bolila dɔrɔn u k'o tɔgɔ fɔ an ye. N'an y'a mɛn ko mun bolila Isu an fana jugu bɛ caya bi tile fila in na dɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ suruti ba la sisan diminenba don a kɔrɔ u b'u ka sabakɔrɔbaw aw t'a yɛrɛ dɔn nafigi ninnu mais nafigiya tɛ en réalité an bɛ ka justice dɛmɛ a ka baara de la parce que anw de bɛ justice dɛmɛ an k'a yɛrɛ k'a fɔ an b'u kɔ mɔgɔ mɔgɔ y'an ka nafolo ta a tigi b'a fɔnɔ de u k'an ka wari d'an ma an k'an ka wari bila an ka jamana kɛsu kɔnɔ Mali kɛsi bɛɛ videra des milliards et des milliards fantan ka ca ka tɛmɛ faama kan dugu minnu bɛ yen k'a nafasɔrɔ sira ka ca o bɛ se ka kɛ cogo di ni dunga jugu tɛ Isu nin ko in kɔni nin y'a sini y'a da la. Cɔri k'i ka kuma sɔn ji la ne ko minisiri minnu ka département na détournement kɛra ni san 7 laban in na kabini IBK nana fanga la fo ka na bila bi la CNT ko mankan bɛ ka kɛ a nɔfɛ u t'u teliya ka CNT bila en place ka haute cour de justice bila en place olu fana nɔ ka se ka minɛ wa. C'est une très bonne question. Oui, parce que a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔna la k'a sɔrɔ u n'o kan ka minɛ. C'est vrai hein, ça c'est une remarque c'est vraiment. Oui tiɲɛ yɛrɛ parce que département ministériel caman ba de cité don rapport kɔnɔna la. Isu sigi nin ko in kan. Et puis affaire de surfacturation ninnu i hakili b'a la waati la u ye Mamadu Kamara minɛ ka taa datugu a wagati mankan cira ko IBK yɛrɛ dimina ko mun na k'u tɛ ni Mamadu Kamara ye. Mamadu Kamara avocat wulila ils ont fait valoir les droits de Mamadu Kamara u ye mun fɔ à l'époque u ko ko lorsqu'il travaille au secrétariat général de la présidence a kɛra équipement militaire wagati ko Mamadu Kamara tɛ se ka ordre di ka sɔrɔ président ka yamaruya tɛ kelen et puis ko il avait rang de ministre. Ouais, c'est vrai. Donc le fait qu'il avait rang de ministre Kasɔnge n'a ka maaw tɛ se k'a minɛ k'a datugu n y'o kuma de fɔ a yɔrɔ la. Donc o affaire kelen kɔnɔna la députés sitelen don a la wa député yɛrɛ fana nɔ tɛ se ka minɛ ten tant que haute cour de justice. C'est vrai. O ye tiɲɛ. Parce que olu ye procédure d'exception don. Donc o ko bɛ kɛ cogo di mɔgɔw sitelen don a la Karim Keita sitelen don a la. Jɔn wɛrɛ sitelen don a la. Jɔn sitelen don ministre caman sitelen don a la. Il y a plusieurs ministres qui sont cités. Il y a des députés qui sont cités. Olu ka cas bɛna kɛ cogo di sisan parce que i bɛ ka bama ɲinkuru min fɔ. Non, c'est vrai, parce que la CNT une constitution, moi-même, je crains fort, quoi. Mais comme Asmin nous a fait, moralité, je pense qu'il y a des gens qui connaissent déjà les dossiers de tout un chacun. Donc, moi, je suis là, comme il faut, quand faut nous CNT u bɛ baara kɛ n'u tigiw ka moralité ye ani u ye kɛwale minnu sabati jamana in kɔnɔna la ni u nɔ minɛlen tɛ baaraw dɔ la donc a bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ sababu ye an bɛna se ka kisi i bɔra ka mun fɔ sinon vraiment i ye remarque min kɛ c'est vraiment pertinent remarque c'est pertinent parce que ni maa min nɔ kan ka minɛ cɔrɔ n'o tigi taara a yɛrɛ sɔrɔ an ka assemblée kɔnɔna la ni dun bɛ assemblée kɔnɔ i minɛtɔ a ma nɔgɔn dɛ. Ni o ko bannen hakili la faamuyali sɔrɔla Mamadu Kasɔnge y'a mɛn ka ban an bɛna tila ka n'a ma mɛn an bɛna an gɛlɛya cogo dɔ la ka o da tulo ka joona ka yira k'a fɔ maliyɛnw baara de kɔni daminɛnen filɛ nin ye a yɛrɛ bɔra k'a mɛn weleliw bɛ sen na an y'a mɛn ko ambassadeurs bɛna wele u bɛɛ bɛna wele mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ fɔlen don u si tɛ to yen u bɛɛ bɛ wele hali n'u bɛ jamana ninnu yɔrɔ la u bɛɛ bɛ wele u bɛ na u ye wari in dara cogo min na u bɛna ɲɛ de fɔ Mamadu Kasɔnge a minnu sigilen don jamana ninnu na parce que yɔrɔ caman fɔra u si tɛ to yen ni mɔgɔ ma minɛ na an bɛ samaraba de ci o la samaro an bɛ samaraba de ci sabula o ye ko ye ko min n'a kɛra adamaden la ka ban dɔrɔn o b'a yira ka fɔ an tigɛ de la donc maliyɛnw an ka Mamadu Kasɔnge an ka Mali juge nganaw commune 3 tribunal nganaw an b'u bɛɛ sama dubabu la Ala ka u bɛɛ sama Ala k'u bɛɛ sara nin ko in na Ala k'u dɛmɛ pôle économique kɔnɔ Ala k'u bɛɛ sara maliyɛnw an k'u sama dubabu la baara daminɛnen filɛ nin a yira k'a fɔ maaw kɔni dara mandat de dépôt bɛ ka dada maaw kan ka taa fɔlɔ nka jugement ma kɛ fɔlɔ k'a fɔ ko u nɔ b'a la nka sɔmi de kɛra
o tɛ wa donc an b'a fɔ ala k'an tulo don kibaruya wɛrɛ la ko in na ni fɛn fɛn bɔra la a ye na ouverture media kan an b'a fɔ n'an y'a mɛn kɔni ko nin tigi fana minɛ na tugun dɔrɔn an b'a tigi photo bila an b'a bila foyi t'a la pour que a ka bɔ a kalama donc maliyɛnw n'an bɔra o la an bɛ taa Assimi Goïta maliyɛnw Assimi Goïta bɔra ka don dɔ kɛ kunun ni ma fili maa caman y'a ye ouverture media yɛrɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la spécialement an ka page Facebook kan maliyɛnw Assimi Goïta il est le vice-président de la transition a b'a kalama k'a fɔ bandaw ka danga de ale ye Assimi Goïta kunun maliyɛnw an bɔra k'a ye k'a fɔ wele le bilala ma an y'a yɛrɛ ye a bɛ ka taa mun ye Kati kanba ye muso minnu bɛ k'u cɛw tɛɲɛna k'u to kɛlɛkɛyɔrɔw la muso minnu bɛ k'u cɛw u taalen ka taa anw jamanadenw kuma bɔ ka taa yira juguw la k'a fɔ olu bɛna anw lakana anw ka se ka sunɔgɔ ka ɲɛ ka dumuniba kɛ an ka hakili sigi k'a fɔ cɛw b'an kɔ minnu bɛ se k'an lakana maliyɛnw o cɛw an bɛ dugawu k'u ye fɔlɔ ala ka hinɛ u bɛɛ kelen kelenna na ala ka hinɛ u la ala k'u bɛɛ garisɛgɛ bɛ alijinɛ ma u ye wulikajɔ mun kɛ jamana in lakana ko ye maliyɛnw ala k'u garisɛgɛ bɛ alijinɛ ma an kana ɲin'u kɔ an k'u sama dugawu la su ni tile o cɛden minnu bɛ k'u to kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u taɲɛna olu furumuso minnu bɛ an bɛ dugawu kɛ furumuso ninnu fana ye ala ka si ni kɛnɛya d'u ma den minnu b'u fana bolo ala ka den ninnu kɔrɔbaya ka si ni kɛnɛya d'u yɛrɛ ma maliyɛnw kunun Assimi Goïta de taara se o muso ninnu ma o furumuso ninnu ma ka se ka taa dɔn kɛ mun ye ɲɔ bɔrɔ malo bɔrɔ an kɔni ye bɔrɔ ye n t'a dɔn mun b'a kɔnɔ nka a bɔlen bɛ malo bɔrɔ fɛ o kɔfɛ tulu bidɔn baden tun bɛ yen an tilala k'a ye ko château dɔ fana bɛ yen a sɛbɛnnen don ko dɔn de Assimi Goïta nka maliyɛnw ko in kɛlen kana bila bi la a ye maaw dabali de ban bɛɛ bɛ k'i ta fɔ baroda la kumaw bɛ ka cari barodaw gɛrɛndaw la ko tari Assimi Goïta nana ala ma waatinin bɔ an ɲɛ b'a la ko dɔn o tuma a bɛ ka ko dɔ labɛn wa mun de bɛ ka sigi sen kan an bɛna vraie version de fɔ aw ye nin waati in na Yusu Mangara bɛ n kɛrɛfɛ ale ye ko caman dɔn a ko kɔnɔ a ye wulikajɔ k'a la Yusu Assimi Goïta mun dara bila mun dɔn ko la nin waati in na an bɛ wulikajɔ wɛrɛw la gɛlɛya wɛrɛw b'a kan ka taa malo bɔrɔw ni sukorow ni fɛnw di mun de nana ni nin ye hakili la ye Assimi Goïta ka ko la. Moi je pense que souvent ni tiɲɛ wagati sera an ka tiɲɛ fɔ kosɛbɛ yanni nin dɔ in ka kɛ sɔrɔdasi minnu tanyana olu musow n'u denw ye en français les veuves et les orphelins yanni nin tulu bidon in nin malo ani nin château d'eau ninnu ka di u ma an y'a ye k'a fɔ Farabugu Assimi Goïta Mali vice-président transition vice-président ani gouvernement maa wɛrɛw ani an ka sɔrɔsiw appuyé par Barkhane la MINUSMA u wulila u taara ka taa dɔn kɛ Farabugukaw ye a n'a lamini o kɛra an y'o caman fɔ plateau kan o kɛra malo dir'u ma makɔrɔniw dir'u ma tulu dir'u ma furaw dir'u ma o kɛra ɲarɔ a ma fɔ ko Assimi Goïta ka dɔn o ma fɔ o la o ma fɔ o sinon paquet ninnu dira a fɔra ko Mali gouvernement de taara ka taa di ça c'est très clair yɔrɔ Farabugukaw ye maliyɛnw ye maliyɛnw u kun degunnen de don kosɛbɛ sɔrɔdasi muso minnu bɛ n'u cɛw taɲana front na ni yatimɛdenw b'u bolo olu fɛnɛ degunnen de don elles souffrent avec leur famille elles ont perdu leur mari sur les champs de bataille donc olu ɲaninen don cogo min na Farabugukaw fɛnɛ kun ɲaninen don o cogo de la hali n'a sɔrɔ ni différence dɔɔni bɛ se ka don ɲani ninnu degré ni ɲɔgɔn cɛ mais u kɔni bɛɛ dɛsɛlen don bon ni Mali gouvernement wulila ka solution sɔrɔ Farabugu ko la entre guillemets ka solution sɔrɔ ka taa dɔn dɔw kɛ malo sugorow furaw tulu makɔrɔni pourquoi Assimi bɛ taga ka taga dɔn kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la maliyɛn wɛrɛw ma alors que dɔn kɛra dɔw ma ala ma mais a ma fɔ ko ale y'o di dɛ a fɔra ko gouvernement de y'o di donc Thierno directement pour quelqu'un qui réfléchit i kan k'a bila k'a fɔ ko dɔ bɛ nin ko in kɔnɔ ce n'est pas clair non ce n'est pas clair mun b'a kɔnɔ n bɛ n'o de ɲɛfɔ an tulo b'i la o ye anw ka baara de ne yɛrɛ o ye ne hakilina ye n ko Assimi ye nin mun kɛ tan nin communication ye n ko a man ɲi a ma n ko au lieu que a ka nafa ɲɛ a ye k'a ka publicité kɛ n ko ça le dessert a bɛ publicité jugu de kɛ a ma au lieu k'a kɛ publicité ɲuman ye parce que en tant que vice-président de la transition dans un pays en guerre où toi en tant que vice-président tu es chargé des questions de défense et de sécurité hali n'o sɔrɔ i bɛ se ka baara wɛrɛw kɛ nka i ka baara fanba ɲɛsinnen don o de ma ko e de bɛ wuli i nana fanga la a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan ko e bɛ se ka dɔn kɛ i yɛrɛ tɔgɔ la alors k'i ye sɔrɔdasi de ye nin se tɛ Assimi ye o n'an ye ko ta k'a lajɛ noir sur blanc a bɛ se ka kɛ je ne sais pas on dit que le président a droit à une caisse noire o ye président de ye
n'est-ce pas? Et les États, mais dans le président de la République a une caisse noire. Ou a un fonds de souveraineté. Fonds de souveraineté. Au million qui m'a dit bitou de kalo. La Ibramayo, ok, comme ni Ibega Beno, ok. Nta do atite ka wakati la apme muna alpha ka wakati la muna mais Ibega ko nta million qui m'a dit bitou chaque mois fonds de souveraineté. Ne mouye président Jaba Kenai. Premier ministre Tabelo, est-ce que vous avez millions de bureaux plan tourier et président de l'Assemblée nationale millions de bisamani d'amant. Or donc maintenant, Bandao, si on suit les mêmes réglementations, Bandao a droit à ça. Parce que c'est le président de la transition. Et quand tu es président de la transition, tu es président de la République du Mali pendant la transition. Parce que la Constitution m'a suspendu. La Constitution de Boyamadaï. Mais vu que vice-président a été mal Constitution, il y a une charte de Kono. Mais charte m'a Asiminka et fonds de souveraineté. Le décret portant attribution du vice-président, Anya Kala, Ka Nyefo Malion Nia. Asiminga cabinet organisé no chukuma mais o makuma ka fond de souveraineté o te tien vu que o makuma donc oro asimba ka sara d'état vice-président sara abota bon quand fly il est venu anga kere chaque mois o ka million sabadama c'est un exemple nous farla nyonga 6 millions Assimi ne peut pas comment dirais-je donner ces dons là à CTI. Donc on doit se poser des questions o da to ni la ka ko nyini on non seulement ni c'était Assimi. Donc là, c'était Assimi a warbo parce que Assimi a un don du gouvernement du Mali, mais Assimi a un don de Assimi Goïta. A warbo mi. Bon, à Foranyana, ko Assimi a warte. Nganya nous comme là. Kaka warte. Assimi a warte, Mali gouvernement a warte. Et moi ngani a numando de wulila. Je précise, moi ngani a numando de wulila. Kataka vice-président fait. Ni ngani a wara bala ne to do. O tu ko on ye ko no fo ma albo gabo. Bon, ne tout donc. Mon gars, il m'a dit là. Katakase Asmima. Vice-président, Anaka Jama. Kafa yana bo ok. Mais fait kana itola kana kanindi sorasi muso manu de munu chawon tanyana. Asmima ko bo Malien de. Ni bisu wu deme. Alhamdulillah. A initiative jarani. Oh. Donc Kayoro là. Donc Kayoro, vous savez vous ga faire nous dire là. Assimi n'a pas mourir balla ka taa sɛbɛnni don de Assimi Goïta. O de balulu la. Assimi bɛ mun de kɛ? A bɛna ji. Donc y'a faamu dɔ de y'a kɛ a ye. Ale yɛrɛ taara k'a bɛ taa kɛnɛyɔrɔ la a taara a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛnni sɔrɔ. A taara tɔgɔ sɛbɛnni sɔrɔ yen nɔ. Bon a tunu yɛrɛ ka a barilu la. Bon a tigi ye baara ɲuman kɛ parce que a ye yatimɛw dɛmɛ ani muso minnu cɛw fatura. A taara maa kɛ k'a jigi da fɛn dɔ kan. Bon mɔgɔ ŋaniya ɲuman kɔni. Ah d'accord. Mɔgɔ ŋaniya ɲuman don. Oh donc don de Assimi Goïta. Assimi m'a fɔ ko k'a sɛbɛn. Assimi ka cabinet m'a fɔ ko k'a sɛbɛn. U ko ko a barilu yɛrɛ la u y'a sɛbɛnnen don de Assimi Goïta. Oh u bɛ mun kɛ o yɔrɔ la. Kunu y'a fɔ plateau kan ko quand le verre est tiré il faut le boire. Oh donc peut-être que nin fana ye leçon de Assimi ka cabinet ma n'a ka équipe mɔgɔw ma. Désormais ni mɔgɔ bɛ fɛ ka dɔn kɛ Assimi tɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ ye wa ko yanni ka dɔn in kɛ na i kana an k'a lajɛ fɔlɔ mun ni mun b'a kan. Donc on dit que il bɛ se ka erreur kɛ ça te permet de te rattraper. Donc tiɲɛ la ne yɛrɛ tun b'a faamuya ne ye Assimi critiquer nka ni explication nka ni information ninnu bɛɛ kɔfɛ quand j'ai su cela n ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko vice-président n ko il s'est retrouvé piégé oui. Voilà a tigi bɛ fɛ ka ŋaniya ɲumanya kɛ nka i b'a sɔrɔ ŋaniya ɲumanya in kɔnɔna la il a voulu tellement faire l'atalaku du vice-président à travers une mauvaise publicité vice-président. D'accord. Eria Tatikama, je ferai que vous serez fara Mangara Taka rapidement. Bon, je pense qu'il y a une explication d'Odi. Bon, une explication tiens, là, naturellement, nous il faut tourner. Nous avons Assimi Gakonye, nous avons des populisme yari. Yarode. Ouais, nous avons Assimi Begani Mingi, nous avons des populisme. Ou bien, Hakila du Mene Assimi là. Nous ne nous déclarons parce que Assimi Bega commencé à nous doquer. Voilà, ça m'a l'air de se faire donc, donna Nataoula, ali transition banen ko fait. Peut-être Amadou Toumani Touré, ala ka hina langa président koro. Ale vers de Guinée keleli ke ya. Oh, mba bisi ka Assimi fana be ninga takabolo ye. Voilà, ça ni transition. Ni transition bana jorno. Ebaro kambala donc aka sika kambo, o ka sura surasia fini bla. Donc aka sika kambo, voilà ça absika temeto komna. Donc absika ke ulu doye. Sinon tiers là, ni explication nous té.
ne kɔni bolo franchement ni mun kɛra tan cɔrɔno ni ne ka Asimi kun bɛ ka populisme ya de kɛ nin yɛrɛ bon dorénavant a k'a lajɛ hali n'a sɔrɔ ni mɔgɔ de y'a d'a ma cɔrɔno n'a bɛ nin kɛwale ninnu kɛ n'a bɛ na nin fɛn ninnu kɛ mɔgɔ minnu kan ka dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka dɔn d'a ma parce que an b'a dɔn jamana in kɔnɔ maa si tɛ foyi kɛ gansan cɔrɔno kosɛbɛ maa tɛ fɛn kɛ gansan dɛ donc a ka kɔlɔsi et puis en plus dɔn minnu bɛ taa di fana a ka a sanfɛlaw lajɛ a ka fɛnw lajɛ mun de sɛbɛnnen bɛ dɔn ninnu kan mun b'u kan donc dorénavant a k'olu bɛɛ jateminɛ sinon n'a y'a bɔn ta siɲɛ wɛrɛ an kɔni ne ni ɲɔgɔnna caman bɛ yen minnu ko ko populisme ya baara de don wa ne yɛrɛ tun y'a bila populisme ya mina de kɔnɔ fana d'accord voilà foli ka laban bon cɔrɔno n b'i fo ka directeur fo ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ Ouverture Media kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'olu de fo waleɲuman dɔn donc an ka foli belebeleba b'u ye ani ka foli bila ka taa fo yanfoli la cɔrɔno n tɛ ɲinɛ yanfoli la ko k'a f'u ɲɛna ko an bɛ labɛnw na ni Ala sɔnna ma inchallah dɔgɔkun nataw na Ala sɔnna ma n'u bɛ kari ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn ye k'a f'u ye ko Ala ka kanu to amina yarabi Mangara kɔrɔfɔ laban foli ka laban ka ɲɛsin jamanadenw ma foli ka laban an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture Ala ka don ni a dépouille ye a n'a ka famille bɛɛ su in na pour que inchallah tarata don hommage ni funérailles nationales mun prévoilen don a ye u ka se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na inchallah duwawuba ye an ka foli bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen minnu kɛlen don k'an suivi Mali kɔnɔ. Merci beaucoup Youssouf Mangara Mamadou Diofaga mbi fana fo ki wala ñuman Maliens an bi aw be fo ka aw be wala ñuman aka jamuka mandi l'émission Thierno Décrypte ni e o sunsuroto ni watina abora ka yanda magara muna an jamana président koroni o Amadou Toumani Touré ale koni a shuka nga wuli soni ka bo Turki jamana na ni nga se ka kunji ba Mali ba ma yanno aka janaja ba de kan nga sigi aye jamana de be togola tarata natain ala kan shi joko kono an bora ka Turki Malien munu sigime ko wele ulu be ko mi keneka a yɛrɛ k'a fɔ ko Turkiw kɔni olu kɔni mun ye an teriw ye a bɛ waati caman bɔ olu yɛrɛ ye waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keïta ma ani an ba ni o ye n'o ye Amadou Toumani Touré furumuso ɲuman ye ni o ye Madame Touré Lɔbɔ Tarawele u y'ale fana fɔ ka waleɲuman dɔ k'a fɔ ko Mali ni Turki terimaw don a bɛ waati caman bɔ donc bonyamasegin u y'o ɲɛsin ka ɲɛsin a furumuso ma an kumana o kan k'o walawalaw ye o kɔfɛ an kumana Sidiki Jabate ka liberté provisoire k'a yira k'a fɔ ko commune 3 tribunal la ko a ma liberté provisoire sɔrɔ donc a ka avocat u ye appel kɛ ka taa cour d'appel de Bamako la donc an b'a fɔ ko in hali bi Ala k'a nɔgɔya o kɔfɛ Amadou Soulale Maliens ni ale kun ye Mali ambassadeur ye mun sigilen don Burkina jamana kan an y'a mɛn k'a fɔ ko mandat de dépôt kɔni ko o de dara ale kan n'a ka agent comptable ni waati na ko ka taa Bamakɔ kasobonba la en attendant que wulikajɔ minnu n'a sabatilen don an ka pôle économique fɛ o ko ka se ka laban cogo min na hɛrɛ ni baden kɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ wulikajɔ minnu n'a kɛra vérificateur général ka ko fɛ bandaw y'a kuma fɔ o b'a yira k'a fɔ nin ye o sabatitɔ ye an da magar'o fana k'u walawala Assimi Goïta k'a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasi muso minnu bɛ yen ko olu cɛw tayana kɛlɛkɛyɔrɔ la ka se ka waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin u ma sukorow ani ka fara malo bɔrɔw ni tulu kan donc an da magar'o fana na ka hakilata fɔ ko in kɛra kun jumɛn kama jɔnni y'a kɛ an y'o de fana walawala a ka bamanankan cɛnin na donc an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu bɛ k'an lajɛ diɲɛ fantan naani fɛ an b'a fɔ aw ye Ouverture Media la hali bi Ala ka kanu to Ala k'an to ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ an ka laɲini belebele jamana in ka se ka bɔ nɔgɔ la ka taa ɲɛ Ala k'o sabati aw balimakɛ ani aw denkɛ kun don Thierno Dia Ouverture Media la an b'a fɔ aw ye Ala ka dugu ɲuman jɛ au revoir. Naimi janto daba koro